हे भगवान, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम संकल्प कार्यकारी हो, आम भक्ति को दृढ़ कर, समर्पण को वर्धित कर, पथ ज्योतिर्मय कर, अंतर आंभिमान ते परम अधीश्वर प्रतिष्ठा करुचु। तू जेपरी समग्र पृथ्वीर परम अधीश्वर हो पारू। आंभ मानकर वाक्य एवं अज्ञान आचरण ताहाको आलोकित कर। आंभ मानकर अभिप्सा एवं मलिन ताहाको शुद्ध कर। आंभ मानकर कर्म एवं असमर्थ ताहाको सामर्थ्य युक्त कर। हे भगवान, ये पृथ्वी आर्त शोकग्रस्त विशृंखला यह बासगृह करुछि। अंधकार एते घनीभूत जे एकमात्र तू ही ताकू दूर करिपारू। आस प्रकाश हुओ, कर्म तोर संसिद्ध हेउ, कर्म तोर संसिद्ध हेउ, मां कर जय हेउ। परम प्रभु श्री अरविंद एवं परम दिव्य जननी श्री मां को चरण कमल रे मोर गभीर अंतररू कृतज्ञतापूर्ण कृतज्ञतापूर्ण प्रणाम जनाई प्रार्थना करुछि जे आमर ए कार्यक्रम रे से जोग दियंतु एवं बुझिबा आ बुझेइबा उभय सहायता करंतु। कारण तांकर बुझेइबा बुझेइबा व्यतिरेक कौन सी व्यक्तिर से क्षमता नहीं सावित्री निजे बुझी आउ जन को बुझेइबा। एकमात्र से ही बुझी पारिबे। किए जने कहिथिले सावित्री केवल माँ ही बुझीपारी। कारण एमतिका सब जटिलता ता भितर भरी रही जे ताकू उन्मोचित करने अनेक समय बहुत जगार कष्टकर हो पड़े। तेणु ताकू अनुवाद करने भी कष्टकर हो जाए। ता छड़ा अनुवादटा हुए तो सहज हो पारे, किंतु विषयटा को बुझीबा एवं बुझेइबा ताठारु आहुरी कष्टकर। अनुवाद कौन ताकू देखिकी ओडिया रे शब्दटा बाहर कर लिखिदी हो, से शब्दटा सेठी काहींकी प्रयोग हला, तार यथार्थ तात्पर्य कौन ताकू न बुझी अनुवादटा को पढ़िले ताहा आम उपरे विशेष किसी प्रभाव पकई पारिबो नहीं। तेणु बुझीबा बुझेइबा हूँ गुरुत्वपूर्ण, जहाँ केवल माँ और श्री अरविंद उपस्थिति संभव हो पारे बा सी ही कर दियंती। एवं आमे निजको महापंडित मन करी जिते अनुवाद कहू ताकू निजे भल कि न बुझी अन्न को बुझेवा चेष्टा करू, सबू विभ्राट से देखा। से मु बारंबार प्रार्थना करुच्ची परम प्रभु श्री अरविंद माँ को से उपस्थित रही आमको बुझीबा और बुझेबारे सहायता करेंगे, ना बुझी हम। मु तार उदाहरण देवी आपको एवं मोर विश्वास से निश्चित भाव में आम बेले उपस्थित रही। यदि गीता पढ़िले श्रीकृष्ण उपस्थित रहती, रामायण पढ़िले प्रभु रामचंद्र तांका समस्त संपर्क को लेकर उपस्थित रहती, माँ श्री अरविंद सावित्री पढ़िले से कहीं उपस्थित न रही। तेणु दृढ़ भाव में आम विश्वास करवा से उपस्थित अच्छा आम मेल।
ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆଦର ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ପେଜ 21ଟା ଦିଆହେଇଛି। ଗତ ଥର ଯୋଉ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଥିରେ 20 ପେଜଟା ଆଲୋଚନା ନ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ 19 ନମ୍ବର ପେଜଟା ଯଦିଓ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଏମିତି ସବୁ ଜଟିଳତା ରହିଛି ଯେ ସେଗୁଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ବୁଝିଲେ ଖାଲି ଅନୁବାଦଟା ପଢିଦେଲେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁବାଦଟେ ପଢିଦେଇ ହବ କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ତାର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାର ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରାୟ ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୟାକୁ କିଛି ବୁଝି ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଝିରୁ ସେଇ 19 ପେଜର ମଝିରୁ କିଛି କିଛି କୋଉ ଜାଗା ଯୋଉଟା ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ବୁଝି ହେଇନଥିବ ତାକୁ ମୁଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରି 20 ନମ୍ବର ପେଜକୁ ଯିବି। ଗଲା ଥର ଆମର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା adapts of clear convenience and design, a pensive face of close and peering eyes, she took her firm and irreversible seat, the strongest, wisest, and the true, and the troll like three. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଇଠି ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ରହିଛି ସେ ତିନୋଟି ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗଟି ହେଲା ତୃତୀୟ ଭାଗ ବା ରିଜନ। ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ପାୱାର୍ସ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ୱାଜ ଦି ଲାଷ୍ଟ। All these powers means physical mind, vital mind, ये दुईटा ठारू तृतीयटी बा जोटाक रीजनिंग माइंड से होची ता विषय आम आलोचना करते सी हूँ ग्रेटेस्ट। Arriving late from a far plane of thought, ଚିନ୍ତାର ଏକ ସୁଦୂର ଲୋକରୁ into a packed irrational world of charms, ଦୈବ ଯୋଗର ଏକ ପରିପୂର୍ତ୍ତି ଅଯୌକ୍ତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଳମ୍ବରେ ସେ ଆସିଛି, ଆଲୋଚନାର ବିଳମ୍ବରେ ସେ ଆସିଛି। ସେ ହେଉଛି ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବା ରିଜନ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପାହାଡର ଶୀର୍ଷରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଟିକେ ପଡେ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡଟି ଉଠିଛି ନିମ୍ନରୁ ଜଡଭୂମିରୁ। ଜଡଭୂମିରୁ ଉଠିକିରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ। କାରଣ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ
विशेष भाव आम मध्य संसार रे आउ किसी पूर्ण रूपे प्रकाशित है सी हूँ शेष एवं ताकू ही बेसी गुरुत्व दि जाए कारण ताकू नहीं रिजनिंग माइंड नहीं विज्ञान उद्भावन दार्शनिक तत्वर उद्भावन दार्शनिक तत्वर मतामत ये सबू जाक रिजनिंग माइंड ऊपर बेस करके दि जाए अवश्य किसी किसी अनुभूति ता भीतर आसो अनुभूति को बेस कर दि जाइए कि मूलतः रिजनिंग माइंड है मुख्य तेणु ताकू टॉप प्रभु लिखी से टॉप रे अच्छे एवं ताकू वर्णना कर केम रीजन दी स्क्वाट गॉड हेड एराइजन स्क्वाट गॉड हेड स्क्वाट माने खर्ब छोट क्षुद्र स्क्वाट रो अर्थ हूँ खर्ब छोट क्षुद्र एवं से दैवी कारीगर गॉड हेड आर्टिशियन आम अत्यधिक गुरुत्व दौचे रिजनिंग माइंड छाड़देले आम हाथ कि अस्त्र ना कौन सी जिन बुझापी ताकू आम खूब गुरुत्व दौचे एवं पहाड़र शीर्ष बोली मन कर प्रभु कहते महाहेतुवाद व जुक्तिबुद्धि जहाँ स्थूल खर्ब दैवी कारीगर महाकाल एक शैल श्रेणी शिखर उपरे तार संकीर्ण निवास शैल श्रेणी शिखर ये कहुई पहाड़र शिखर रु अधिका किसी ऊपर को जाइनी सर्वश्रेष्ठ दृश्यमान एवं परिवेशित कथाटी हूँ पहाड़र शीर्ष देश ताप ऊपर को आनी से शीर्ष देश को प्रभु वर्णना कर शीर्ष देश भी एक संकीर्ण निवास सी विस्तृत नुहे नेरो हाउस हूँ तार घर से अच्छी से हूँ रिजनिंग माइंड ये सब जिनसटा 18 पेजर शेष भाग अच्छे अच्छा तापरे अनेक कथा कहुई She looked upon an objective universe. English page objective universe and the multitudes that in it live and die, and the body of space and the being of soul and time, and it took the earth and stars into her hands to try what she could make of these strange things. She looked upon an objective world. एक विषय वस्तु संकुल भौतिक विश्व जगत ये जो भौतिक विश्व जगत आम देखु ये विषय वस्तु परिपूर्ण तेणु विषय वस्तु संकुल भौतिक विश्व जगत को रीजनिंग माइंड देखे एवं ता सहित आउ कौन देखे सेठारे जीवन बीताउथिबा तथा मृत्यु लाभ करुवा असंख्य जीव को संसार रे कौन हो जन्म होचे मरुचे जन्म होचे मरुचे गोटे जिनिस सृष्टि होची ध्वंस होची ये भलिया चलीची यही भली जो जगत ताकू सी देखे रीजनिंग माइंड देखे and the multitudes of that live and die and the body of space and the fleeting soul of time body of the space महाव्योमर कलेबर महाव्योमर कलेबर तथा महाकाल किसी क्षण तिष्ठ होता आत्मा उपर से दृष्टिपात कर खाली से जे भौतिक जगत को देखला ता नुहे से महाव्योमर कलबर को भी देखला जो कलबर भितर से प्रतिष्ठित होगा जाऊँ
ତଥା ମହାକାଳର କିଛି କଣ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ଉପରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲା। ଏଠାକୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି। ବିନା ଆତ୍ମାରେ ଏଠି କେହି ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭୂ ଏବଂ ସେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ତିଷ୍ଠି ରହୁ କିଛି ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ରହିବ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ 60 ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ ବି କହୁ, ଭଗବତ ସମୟ ମହାକାଳ ତୁଳନାରେ ସେ ଅତି କ୍ଷୀଣ। ମହାକାଳର ତୁଳନାରେ ଅତି କ୍ଷୀଣ। ସେଇ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ଉପରେ ବି ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲା। ଏବଂ took earth and stars into her hands। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ରାଜିକୁ ହସ୍ତଗତ କଲା। କଣ ସେ ଦେଖିଲା? ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ହାତକୁ ନେଲା, ତା ସହିତ ଉପରକୁ ଚାହିଁକିରି ଷ୍ଟାର ଗୁଡାକୁ ବି ହାତକୁ ନେଲା। into her hands। ଏସବୁ ନେଇକିରି ତାର କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ to try what she could make these strange things। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତା ପାଇଁ strange things। ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ, ଅପରିଚିତ। ଷ୍ଟାର୍ସ କଣ ସେ ଜାଣିନି, ଏ ମଣିଷ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହଉଛି ମରୁଛି ଜାଣିନି, ଏତେ ବସ୍ତୁ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଧ୍ୱଂସ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ତା ପାଇଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ, ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କଣ ସବୁ ସେ ୟାକୁ ନେଇକିରି କଣ ଅଧିକା କରିପାରିବ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି, ୟାକୁ ନେଇକରି ସେ କଣ କରିପାରିବ, ତାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲାଗି ସେ ସବୁ ହାତକୁ ନେଲା। କଣ କରିପାରିବ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିଛେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ସହଜରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିନେ ଜାଣିନେ ତାକୁ ନେଇକରି କଣ କରିପାରିବୁ, ସେଥିରେ ଗବେଷଣା ଦରକାର। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ହଠାତ୍ କିଛି କରିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ କଣ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକରି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ 3-4ଟା ଲାଇନ ଅଛି ଯୋଉଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ବୁଝିବା। ପ୍ରହେଳିକା ଏବଂ ଅଜ୍ଞତା ପ୍ରତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୋଇ impatient of enigma and the unknown, intolerant of the lawless and the unique, imposing reflection on the march of force, imposing clarity on the unfathomable, she strove to reduce the rules the mystic world। ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, 5ଟା 6ଟା 7 ଲାଇନ ପଢି ପଢି ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେ ଲାଇନର ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥଟା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେ ଲାଇନର ଲିଙ୍କଟା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବ। ସେ ଲାଇନ ଲିଙ୍କର ଉପରଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଛେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ହି ସ,
ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସେଇଠି ଖାଲି ଅନୁବାଦ କରିଦେବୁ ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖିଲେ, ତା ତଳକୁ 5ଟା 6ଟା ଲାଇନ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଯାକ ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖିଲେ। କଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଅଛି, ଆମର ଅନୁବାଦ କେମିତି କରାହେଇଛି ନା, ସେଇଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ବଳକା ଗୁଡାକ କେବଳ ଅନୁବାଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହେଇକିରି ସେଗୁଡା ବି ସେ ଦେଖିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରା ନଯିବ ତା ଅର୍ଥ ବୁଝି ହବନି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କୁହାଗଲା, impatient of enigma and the unknown, ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖିଲା, ଇଏ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକି ଯୋଉ ପ୍ରହେଳିକା ସେ ଦେଖିଲା, ତାର ପ୍ରହେଳିକା ବାଲେ ଯୋଉ ଅନିଗ୍ମା ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଭଲକିରି ବୁଝି ହେଇନି, ଯିଏ ଅବୁଝା ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ, ଯାହାକୁ ଜାଣିନେ, ସେ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୋଇ, ସେ ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହେଲାକୁ କେମିତି ବୁଝିବି କଣ କରିବି, ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୋଇ intolerant of the lawless and the unique, intolerant ଅସହନୀୟ, ସେ ଖାଲି ଯେ ପ୍ରହେଳିକା ଓ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖିକିରି ହେଲା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅସହନୀୟ ହେଲା ସିଏ କୋଉଥିପାଇଁ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡା ଘଟୁଛି ସେ ବିଧାନହୀନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ, ତାର କୌଣସି ବିଧାନ ନାହିଁ। ରିଜନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରିଜନ ଟା ଡେଭଲପ କରିନଥିବ, ଜଣେ ଲୋକକୁ ପଚାରିବାରେ ଏଇଟା କାହିଁକି ହଉଛି ନା କେଜାଣି, ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ନା କେଜାଣି, ତାର ବିଧାନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ କାଳଟା ସବୁଦିନେ ସମୟ ରହେନି କାହିଁକି, ଏଇଟା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପଚାରିବ, ସିଏ କହିପାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, କୋଉଦିନ 5ଟା, କୋଉଦିନ 5ଟା 15, କୋଉଦିନ 5ଟା 20, କୋଉଦିନ ଆହୁରି ଡେରିରେ ଅସ୍ତ ସିଂ ହଉଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି, ରାତି କାହିଁକି ବେଶୀ ହଉଛି, ଦିନ କମ ହଉଛି, ଦିନ କାହିଁକି ବେଶୀ ହଉଛି, ସେ କହିପାରିବନି, କଣ କେଜାଣି କାହିଁକି ହଉଥିବ, ସେ କଥା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ବିଧାନହୀନ, ତାର ଯୋଉ ବିଧାନ କିଛି ଅଛି ସେ ବିଧାନ ଜଣାନାହିଁ, ଏବଂ ଅନନ୍ୟ, ଇଏ ହଉଛି ୟୁନିକ୍, ତାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରି ହବନି, ଇଏ ଅନନ୍ୟ, ବିଧାନହୀନ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସହୀନ ସିଏ, ରିଜନ ମାଇଣ୍ଡ, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲାନି, ତାକୁ ବୁଝିଲା ଯାଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲାନି, ଅସହନୀୟ ହୋଇ ଆହୁରି କଣ ହେଲା, imposing reflection on the march of force, ମହାଶକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି, ମହାଶକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି ମାନେ କଣ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ମହାଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଏବଂ ସେ ମହାଶକ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଇନ ଦି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଥିଓରି, ବିବର୍ତ୍ତନବାଦରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ବି ତାକୁ ଦେଖୁଛେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, 50 ବର୍ଷରେ ଯୋଉଟାକୁ ମାନବ ସମାଜ ଘୃଣା କରୁଥିଲା, 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହାଇଲାଇଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଉଦାହରଣ, 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ
ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧା ପାଛୁଡ଼ି ଚାଲି ଚଳନ ଇଏ ସବୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲା। 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲା ହେଲା। ଏଇଭଳି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହଉଛି? ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଯୋଉପରିକି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ଯୋଉପରି କବିତା ଲେଖା ହଉଥିଲା, ଯଦିଓ ସିଏ ଆମର ବେସିସ୍ ତିଆରି କରେ, ତଥାପି କବିତା ଲେଖିବା ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଏବଂ ମହାଶକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି, ମହାଶକ୍ତି ଯିଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କ୍ରିୟାରତ, ସିଏ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ହେଇକରି ଆଗକୁ ପୃଥିବୀକୁ ନଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଶବ୍ଦଟା ଏଠି ଠିକ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ଯଦି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲେଖିଥିଲି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଗଭୀର ବିଚାର, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ମାନେ କଣ? ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବା। ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବା। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରି ଏବଂ ଗଭୀର ବିଚାରକୁ ତା ଉପରେ ଆରୋପ କରି ଏ ମହାଶକ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ୟା ପଛରେ କି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଏସବୁ ତା ଉପରେ ଆରୋପ କରି, ଖାଲି ଆରୋପ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇନି, imposing clarity on the unfathomable। ଅମାପନୀୟ, ଅନଫ୍ୟାଥମେବଲ ବୋଲେ ଅତଳ, ଯାହାକୁ ମାପ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକିରି ସେ ଅତଳକୁ ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆରୋପ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆରୋପ କରିବା, ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା। ସିଏ ଅନଫର୍ମେବଲ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା କାମଟା ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଅମାପନୀୟଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆରୋପ କରି, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆରୋପ କରି ସେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତକୁ ନିୟମବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କଲା। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ନିୟମବଦ୍ଧତା ଭିତରକୁ ଆଣିଲା। ନିୟମବଦ୍ଧତା ଭିତରକୁ ଆଣିଲା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଏତେ ଥର କେତେବେଳେ କଣ ଉଦୟ ବଦଳୁଛି, ସମୟ ଅସ୍ତ ସମୟ କାହିଁକି ବଦଳୁଛି, ତାର କୌଣସି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଥିଲା। ଇଏ ରିଜନ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ଦେଖି, ତା ତୁଳନାରେ ପୃଥିବୀର ଗତି ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ସିଏ ବିଧାନ କଲା। ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟକୁ ନିୟମ ଭିତରୁ ଏ କାରଣ ଯୋଗୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଘଟୁଛି, ନିୟମବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଲା, ହ୍ରାସ କରି ଆଣି ତାକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆଣିଲା। ଏତେ ବିସ୍ତାର ହେଇକରି ଯୋଉ ସବୁ ନିୟମବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାକୁ ସିଏ କମେଇକି ହ୍ରାସ କରିକିରି ନିୟମବଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆଣିକି ବାନ୍ଧିଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲା। ପୂର୍ବରୁ ନଥିଙ୍ଗ ସେ ନ୍ୟୁ ବଟ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ ହୋପଡ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ। ରିଜନ ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିନି, ରିଜନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା କିଛି ଜାଣିନି, ଆଗରୁ ବି ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଯାକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତାର ଯୋଉ 4ଟା ଲାଇନ ତଳକୁ ଅଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। In dark inconscient realm once void of thought, एकदा ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତି ବିହୀନ ଅନ୍ଧକାର ନିଶ୍ଚେତନ ରାଜ୍ୟ ସମୂହରେ, ରିଜନ ଆସିବା ଯାଏ ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତି ବିକଶିତ ହେଇନଥିଲା। ମନର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତି ସେ ବିକଶିତ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏ ସଂସାର ବୁଡି ରହିଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟ ସବୁରେ
missioned by a supreme intelligence to throw its ray upon the obscure vast. ଛାୟାଛନ୍ନ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରସାର କିଏ? ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଛାୟାଛନ୍ନ, ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଭାଷ୍ଟ, ଛାୟାଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଛାୟା ଘୋଡେଇକି ରଖିଛି, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସିଏ ଅଛି। ଏତେ ତାରା କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ସମ୍ପର୍କ କଣ, এই ସବୁ ପ୍ରକାର ଏ ଯୋଉ ବିରାଟ ପ୍ରସାର ପୃଥିବୀର ସିଏ ଛାୟାଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି। ଛାୟାଛନ୍ନ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରସାର ଉପରେ ତା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବିଚ୍ଛୁରିତ କଲା। ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କିଏ? ମନ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି। ମନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଇଏ ଗଭୀର ଭାବରେ କିଛି ଆଲୋକ ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ମନ ହିଁ ଟିକେ କାଣିଚାଏ ଆଲୋକ ଆଣିଲା। ମିଶନଡ ବାଇ ଏ ସୁପରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆକୁ ପଠେଇଛି କିଏ? ପରମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଏ ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଭାଷ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ପକଉଛି। ଏ ଅବସ୍କ୍ୟୁର ବୃହତ୍ତର ଛାୟାଛନ୍ନ ପ୍ରସାର ଉପରେ ଆଲୋକ ସମ୍ପାଦିତ କଲା। ମାଇଣ୍ଡ ବା ମାଇଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଛେ, ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ଶୁଣିଛେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ ଛାୟାଛନ୍ନ ଉପରେ, କେତେବେଳକୁ ଆଲୋକ ଆସିନି, ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛି। ମନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ମନ ଜରିଆରେ ଯେ ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ପରମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଯିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣିକାଟେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେ କଣିକାଟା ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ। ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସର୍ବଶୀର୍ଷ ହଉଛି ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଉ। ୟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ରହିଛି, ତା ତୁଳନାରେ ଯଦିଓ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅତି କ୍ଷୀଣ। କେବଳ ଗୋଟେ କଣିକା, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଆଲୁଅ ନଥିଲା, ଗୋଟେ କଣିକା ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଏଠୁ ସରିଲା ଏ 19 ପୃଷ୍ଠା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 20 ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଭଲରେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। An imperfect light leading all erring mass by the power of sense and the idea of word, she filters out nature's process, substance, cause, all life to harmonize by thoughts control. ଏ ଚାରିଟି ପାଞ୍ଚଟି ଲାଇନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନ ବୁଝିଲେ ୟାକୁ ବୁଝି ହବନି। ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିଲା ବେଳେ, ଅନୁଭବ କଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଶବ୍ଦଟା କାହା ରେଫରେନ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି, କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଗୋଟେ ସେ ଶବ୍ଦଟା କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଶବ୍ଦଟା କାହାକୁ ବୁଝଉଛି, ସେଇଟା ନ ବୁଝିଲେ ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବୁଝି ହବନି। ଏଠି ଅଲ୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ କିଏ, କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଦି ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ। ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଏକ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍, ଅଳ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର ରେଟ୍ ଆସିଛି, ପରଫେକ୍ସନ ନାହିଁ ତାର କିଛି। ନାନା ଭାବରେ ଆକୁ ତାକୁ ମିଶେଇ, ଆକୁ ତାକୁ ଫେଡି, ତାକୁ ଗୁଣି, ତାକୁ ହରଣ କରି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚୁଛି,
किंतु से सब इम्परफेक्ट लाइट से क्या लेकर चलुची लीडिंग एंड एयरिंग मास ये जो अंधकार संसार अच्छी ये अंधकार संसार है भ्रांत जनता को इंद्रिय सामर्थ्य एवं धारणा तथा शब्द प्रयोग द्वारा परिचालित कर विश्व प्रकृतिर प्रक्रिया व कार्य द्वारा सार उपादान ये सब को खोजी खोजी बाहर करे चिंता शक्ति नियंत्रण द्वारा सकल जीवन को सुसंगत करने इम्परफेक्ट नाइट कौन करे लीड कर जगत हूँ एरिंग मास प्रति मुहूर्त भूल भूल करुवा एक भ्रांत जनता ये जो जनता मनुष्य जन्म होती जहाँ अच्छे सी तो भ्रांत जन्म सब भूल भ्रांति उपर ही सृष्टि रही पूर्ण सत्य पूर्ण भाव में सत्य से जानी भूल भ्रांति भीतर देकर से गति कर तेणु imposing light leading and airing mass by the power of sense and idea and word प्रत्येक अर्थ बहुत गुरुत्वपूर्ण सेंस आइडिया वर्ड ये लाइट लीडिंग क्या लीड करुच्ची एयरिंग मास को लीड करुच्ची ता ऊपर बेस कर लीड करुच्ची सेंस आइडिया वर्ड ये तीन टा को लेकर एयरिंग मास को इम्परफेक्ट लाइट लीड कर रीजनली माइंड है इम्परफेक्ट लाइट एयरिंग मास वाला ये जगत ये जगत को से लीड करुच्ची गोटे जिन आज जना ना काली जना पड़ी आउ गोटे जिन जना पड़ी आउ गोटे जिन जना पड़ी ये जिनस ये सेन्स वो सेन्स द्वारा आइडिया आग हुए प्रत्येक जिनस प्रथम वैज्ञानिक जो नुआ जिनस को उद्भावन करने जानापी चेष्टा करे तार सेन्स को प्रयोग करे इंद्रिय बोध को प्रयोग करे एवं ता सहित आइडिया को प्रयोग करे गोटे आइडिया करे यहाँ बोध हुए एमती तेणु यहाँ आइडिया धारणा धारणाटा को प्रयोग करे प्रथम धारणाटा को प्रयोग करे एवं ताकू आहुरी कौन करे गोटे शब्द दिए जो विषय शब्द जना ना ये जिनसटा कौन जदि गोटे लेन देन को पचार गोटे जिन कौन ना के जाए अर्थात से जिनसटा को गोटे शब्द देकर बुझा से शब्द देकर न बुझ यहाँ गोटे कलम गोटे पिला को जब कह यहाँ कौन रे ना के जाए ना यहाँ गोटे कलम गोटे पेन कौन करा हुए यहाँ को नेट से लिखा जाए यहाँ गोटे बही ये जो कलम आउ बही एगुड़ाक है वार्ड एवं आपको जानापी आइडिया टे दरकार से वैज्ञानिक जो गवेषणा करे आग धरी निए यहाँ आइडिया ताकू प्रयोग करे सेन्स द्वारा एवं जोटा प्राप्त कला ताकू गोटे ना दिए सी फीचर्स ऑफ नेचर्स प्रोसेस एंड सब्सटेंस कौन फीचर्स अर्थ प्रक्रिया और कर्मधारा प्रोसेस माने प्रक्रिया और कर्मधारा सब्सटेंस माने सार उपादान काज माने कारण फीचर्स माने खोजी खोजी बाहर करवा ए विश्व प्रकृति जो प्रोसेस विश्व प्रकृति जो क्रियाधारा रही तार सार उपादान कौन एवं कारण कौन ये सब विषय खोजी खोजी बाहर कर मुझे उदाहरण देली सूर्य कहीं
ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଚରର ପ୍ରୋସେସ। ନେଚରର ପ୍ରୋସେସ, ଶୀତ ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡେରିରେ ଉଦୟ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର, ରାତ୍ରି ବଡ ହେବ, ଦିନ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ। ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖରା ଦିନ ହେଲେ ଦିନ ବଡ ହେଇଯାଏ, ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରୋସେସଟା ହଉଛି ନେଚର ପ୍ରୋସେସ। ଏଇ ନେଚରର ପ୍ରୋସେସ କୁ ୟା ଭିତରେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ, ୟାର ଭିତରେ ମୂଳ ଉପାଦାନ କଣ, ତାହାକୁ ନେଇକରି ଏ ସବୁ ଘଟୁଛି ଏବଂ କାରଣ କଣ, କାହାକୁ ନେଇକରି ଘଟୁଛି, ଉପାଦାନ କଣ ନା ପୃଥିବୀ ହେଲା ଉପାଦାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଉପାଦାନ। ତାକୁ ସବୁ ନେଇକରି ପୃଥିବୀର ଗତିକୁ ନେଇକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିକୁ ନେଇକରି ନେଚରର ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଅସ୍ତ ହେବା ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ଏବଂ କାରଣଟା ବି ସେଥିରେ ଅଛି। କାରଣ ସେଥିରେ ଏଥିପାଇଁ ଅଛି, ପୃଥିବୀ ଟିକେ ଢଳିକି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୁରିଲା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତର ହଉଛି, ଦିନ ବଡ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଦିନ କ୍ଷୁଦ୍ର ହଉଛି। ଏସବୁ କାରଣ ରହିଛି। ଏସବୁ କାରଣକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଗରୁ ଜଣା ନଥିଲା। ହଉଛି ତ ହଉଛି, ଦିନ ତ ହଉଛି, ରାତି ତ ହଉଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ରିଜନ ନଥିଲା, ରିଜନ ବାହାରି ନଥିଲା, କାରଣ ଖୋଜା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହଉଛି? ତେଣୁ ତାର ସେ କର୍ମଧାରା, ତାର ମୂଳ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ତାର କାରଣ, ସେ ଫେଟର୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରେ। ବାହାର କରିକିରି କଣ କରେ? ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ହରମୋନାଇଜ ବାଇ ଥଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଜୀବନକୁ ସୁସଂଗତ କରିବାକୁ, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ହରମୋନାଇଜ, ସକଳ ଜୀବନକୁ ସୁସଂଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ଥଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଚିନ୍ତାର ଧାରା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଚିନ୍ତାର ଧାରା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ମାନେ କଣ? ଚିନ୍ତାର ଯୋଉ ହରମୋନାଇଜ ବାଇ ଥଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଚିନ୍ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଚିନ୍ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ଏଗୁଡା କେମିତି କଣ ହଉଛି, ନା ସେ କେଜାଣି। ତାକୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସଂଗଠିତ କରିବା, ନା ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇ, ତାପରେ ସେ ବୁଝେ ଏବଂ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ହାରମୋନାଇଜ କରେ ଜୀବନଟାକୁ। ଏଇଟା କାହିଁ ହଉଛି ସେ ବୁଝେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ, ସକଳ ଜୀବନକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବାକୁ, see with the huge imbroglios struggles still ignorant of all but her own seeking mind to save the world from ignorance she came. ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲା କାହିଁକି? ସୁପ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ରେଖା ହିସାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିଛି। କାହିଁକି ଆସିଲା? ଏ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଯେ ଏକ ବିଶାଳ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସଂଘର୍ଷରତ। ଏବେ କଣ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିକି ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲାଣି? ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛି। ମୁଁ ଏ ଉଦାହରଣ ଟା ସବୁବେଳେ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ କହିଲା ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳରେ ହଉଛି ଜଡ। ଆଗ ସେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଡ କାହିଁକି ହେଲା ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ଜଡ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ଆକୁ ଜଡକୁ ତିଆରି କରିଛି। ଏବଂ ଜଡରୁ ଏସବୁ ହଉଛି। ଏବେ ସେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଆହୁରି ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଏ ଶକ୍ତି କୁଆଡୁ ଆସିଲା, ଏ ଶକ୍ତି କିଏ, ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ସେ ଜାଣୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରୁ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଶକ୍ତିରୁ ଜଡ ତିଆରି ହେଇଛି, ଜଡରୁ ସଂସାର ତିଆରି ହେଇଛି।
सेटा को बर्तमान सुधा ना दे पारना सेटा मु सब से उदाहरण टा कहे आपको से हूँ एक्स फैक्टर वैज्ञानिक मैंने कहते दैट इज एक्स फैक्टर एपर्तन जना ना से फैक्टर कौन दैट इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस ये सबू सकल जिनसर पश्चात अच्छी चेतना एवं एटॉमिक एनर्जी एटम पाखे चेतना अच्छी एटॉमिक एनर्जी टा हूँ चेतना एवं से चेतना एटॉमिक एनर्जी रु एटम तैयारी एटम रु जड़ तैयारी एटम हूँ शक्ति एटॉमिक एनर्जी हूँ शक्ति से एटॉमिक एनर्जी टा तैयारी चेतना रु एटॉमिक एनर्जी टा शक्ति से शक्ति रु तैयारी जड़ वस्तु एटम गुड़े मिसिक मॉलिक्यूल हुए विज्ञान जो मैंने पढ़ी थे एटम गुड़े मिसिक मॉलिक्यूल हुए मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल होकर जड़ तैयारी तेणु यही जो भीतर देखिए आसला ये सब खोजी खोजी तेणु से यही विशाल कष्ट सागर जटिल परिस्थिति सहित एबे भी संघर्ष नुआ नुआ जिन भी बाहर जमी मुझे कहली जे सृष्टि केमती है सृष्टि तत्व विषय बर्तमान जो सब गवेषणा बाहर प्रभुता को प्रांजल भाव में कैंटो 4 रे कनसेसनेस लिखिं मन तो दूजे आप प्रसंग क्रम कनसेसनेस विषय कैंटो 4 बुक 1 रे जहाँ लिखा जाइए से कहते आम जहाँ को चेतना कहूँ से केवल मानसिक स्तर चेतना किंतु चेतना से सीमाबद्ध नुहे इनकनसीएंट भितर चेतना अच्छी जो कथा मुझे आगुरी कहली जे जड़ भितर चेतना अच्छे जड़ जो इनकनसीएंट भितर चेतना अच्छे जी एटॉमिक एनर्जी चेतना चेतना से स्प्रेड कर भिन्न भिन्न स्तर में बिक्री सुपर कनसेंट पर्यंत स्प्रेड एवं तेणु सुपर कनसेंट को जड़ को जो उभय को जोड़ा नजीब सृष्टि तत्व जानी हम सृष्टि तत्व केवल मानसिक स्तर में चेतना को लेकर जानी हमनी तेणु ये प्रहलिका जना पड़ी अबुझा जना पड़ी ताकू यथार्थ भाव में सृष्टि तत्व को जानवा हेले इनकनसीएंट रे थिबा चेतना ठारू बा जड़ को परम चेतना बा आत्मा संगे मिलित करने ये हाइफेन एक जोड़े आम जो पहुंचा ता द्वारा सृष्टि विषय जाना केवल मानसिक चेतना को खंड चेतना लेकिन बुझे ये लेकिन प्रहलिका पहुंचे ये जो कथा कहुई या ऊपर गवेषणा चली एपर्यंत लोक कौन से साधारण जन समाज भितर एक कथा आसनी सावित्री केवल वर्णा एवं से तार से चली सी संघर्षरत विशाल कष्टसाध्य जटिल परिस्थिति सहित एवं संघर्ष आउरी कौन इग्नोरेंट ऑफ ऑल बट हर ओन सीकिंग माइंड तार आपना अन्वेषी मन व्यतिरेक अन्वेषी मन सीकिंग माइंड सबु किसी विषय से अज्ञ किए अज्ञ दिस इम्परफेक्ट लाइफ दिस ignorant imperfect light दिस जो मन को लेकर आम विचार कर रीजनिंग माइंड हूँ सबु किसी विषय से अज्ञ खोजी चली जाना तथापि जगत को अज्ञानता ठार रक्षा करने लगी से आसी भयंकर अज्ञानता भितर धीरे 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 ज्ञान आड़ को नापी धीरे धीरे अज्ञान अजना को अजनारू जना भितर को नापी पृथ्वी पृष्ठ को
the supreme intelligence एक रे रूपी गोटे रे रूपी रिजनिंग माइंड को पृथ्वी पृष्ठ को पठे सी कौन आसी जगत को अज्ञान रक्षा करने लगी से आसला A sovereign worker through the centuries, observing and remolding all that is, confident she took up her stupendous charge. A sovereign worker, who is the sovereign worker? କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଧରି ସେ ଜଣେ ସର୍ବଭୌମ୍ୟ କର୍ମୀ କିଏ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଏକ sovereign worker through the centuries ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ ନାହିଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେ ଜଣେ ସର୍ବଭୌମ କର୍ମୀ ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ସେ ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଆସିଛି ଅବଜର୍ଭିଂ ଏଣ୍ଡ ରିମୋଲ୍ଡିଂ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ନିକି ଦେଖିବ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଏମିତି ହେବାର ଏମିତି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ए सोवरेन वर्कर पृथ्वी पृष्ठ को आसिंदी फ्रॉम दी सुप्रीम इंटेलिजेंस कॉन्फिडेंट सी टूक अप फॉर स्टुपेंडस वर्क आत्मविश्वास सहित से ही विस्मयकर दायित्व हाथ को नेला किए नेला रीजनिंग माइंड आत्मविश्वास सहित ये विस्मयकर दायित्व स्टुपेंडस चार्ज There the low bent and mighty ब्रेक दे 11:10 रे ब्रेक दे हां ब्रेक राइट मो सर देखिन समय बर्तन 10 होला 12 होला और 10 मिनिट हमें जब नबाबी 20 22 20 को आसीबो राधाराणी आप आपको माइक बंद कर दियंतु राधाराणी पटनायक आपको माइक बंद करंतु बंधुगण विषय वस्तु खूब जटिल आम हाथ समय बहुत कम तेणु जहाँ लक्ष्य करा जाउची ताको हमें पहुंची पार कारण से जिनस बुझेला बेलू इट टेक्स टाइम आई डोंट नो वेदर यू आर एग्री विथ मी इफ यू वांट टू यू कैन प्रोसीड स्पीड विदाउट एनी stop but my point is whatever we pass we must try to understand it fully before we leave it so it takes a lot of time if you want that it should be a little speeder you can tell me so that I can proceed further भाई स्पीड आदो करंतु हैं आदो स्पीड करंतु नहीं जेमिति होउची स्पीड बुझी होउची ठीक आदो स्पीड करंतु नहीं oh thank you very much अच्छा एठी आसिला आमे को जाय आसिले ए सॉवरेन पावर थ्रू द सेंचुरीज हाँ सेटा तो भला एठारे जहाँ किसी रही से सब
ଶୁଭୁନି, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନି କ୍ଲିୟରଲି। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବିଶ୍ୱଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଲା, ଏଇଟା ଗଲା। There the low bent and the mighty figure sits, bored under the arc lamp of her factory home, amid the clatter and ringing of her tools. Who is this mighty figure? ପୁଣି low bent, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା। लो बेंट अर्थात से सेठारे अनुच्च कुब्ज। कुब्ज माने कौन करते, अंटा को भांगी तलू नहींकी रहा कुब्ज। लो बेंट अंटाटा नही पड़ी तलू को थी। ये रीजनिंग माइंड होता, किंतु सी हूँ एक माइटी फिगर। मनर विकास ऊर्ध्वर जहाँ अच्छी तुलना कले ए रीजनिंग माइंड अनुच्च एवं पूजा भलिया, किंतु जगत को देखिले ता तुलना ए रीजन माइंड को देखिले माइटी फिगर। सबुठु शक्तिशाली माइटी फिगर विपुलाकार मूर्ति सिट्स बसी थाए। ये विपुलाकार मूर्ति अनुच्च कुब्ज, बोर्ड अंडर द आर्क लैंप ऑफ आवर फैक्ट्री होम। जोठे से रीजनिंग माइंड जो जोठे कार्य करे गवेषणा क्षेत्र रे, ये देखंतु अंतर्जातीय क्षेत्र में जो सब गवेषणा चलती बर्तमान ग्रह नक्षत्र मान को लेकर एवं महाकाश मध्य को जीवा विषय को लेकर ये सब जो गवेषणा चली से जिनसटा क्लीयरली जानिया पई आर्च लैंप्स लगे। आर्क लैंप्स से कारखाना निवास रे से भितर जो भितर बसिक रीजनिंग माइंड कार्य करे, महाकाश गवेषणा क्षेत्र जो रीजनिंग माइंड काम करे से कोटे बसिक काम करे, तार से कारखाना तार से लैबोरेटरी भितर बसिक कार्य करे। किंतु से जिनस को आर्क लैंप कहते। आर्क लैंप अर्थ हूँ जो माने डाक्तरखाना रे पावरफुल लाइट पकईकरी गोटे गवेषणा कर ट्रिटमेंट कर से पावरफुल लाइट अन्य फैक्ट्री भितर पड़े एवं से फैक्ट्री रूम रे बसे। ठीक से भाया रीजन बसी कौटी तार लेबोरेटरी रे बस। लेबोरेटरी है तार वर्किंग होम। आर्क लैंप पर से आलो भितर बस। बोर्ड अंडर तार कारखाना पोखर रास्ते तले बोर्ड आनत होकर बस उठिक कौन जे मु शक्तिशाली मु करदेवी मु कर लो होकर बस। मु चेष्टा करुच्ची मु से दिगरे जाऊँगी से नहींकि बस। रीजनिंग माइंड कोठे जोर कर कहले मुझे करदे पारि बोली, किंतु से खोजी चली नहींकि बस एवं तार जंत्रपातिर दुस्सह घर घर ध्वनि विरक्तिकर घंट बजाया शब्द मध्य आसे बसी कौटे से लेबोरेटरी भितर बस से जो सब शब्द अच्छी बाहर जो सब शब्द आस सब घर घर कर जो लेबोरिंग माइंड बसे ताकू कंसंट्रेशन दरकार, एकाग्रता दरकार, विचार विमर्श मन भीतर दरकार। ये सब जिनस को घर घर शब्द नष्ट कर दिए। तेणु लेबोरेटरी चारिकांथ भितर से बसिक घर घर शब्द भितर रहिले भी से चेष्टा करे कौन दुस्सह घर घर ध्वनि विरक्तिकर तथा घंटा बढ़िया भली से भितर विरक्तिकर हेले ता ऊपर से बसिक तार गवेषणा जारी रखे।
ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ମାଇଟି ଫିଗର। ସେ ବସିଛି ତା ଭିତରେ ବସିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କୋର୍ଟ ସେ ବସେ ଘର କରୁଛନ୍ତି clutter and ringing of her tools. Clutter also ଦୁଃସହ ଘର ଘର ଧ୍ୱନି। ରିଙ୍ଗିଂ ହଉଛି ଘଣ୍ଟା ବଜାଇବା, ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା, ଟୁଲ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରିଙ୍ଗିଂ ଟୁଲ୍ସ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ବସିକିରି ଏ ମାଇଟି ଫିଗର ସିଟ୍ସ ନଇଁକିରି ବସିକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର କରେ, କୁଆଡକୁ ନ ନେଇ କୁଆଡକୁ ନ ଦେଖି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ rigorous stare in her creative eyes, coercing the plastic stuff of cosmic mind, she sets the hard inventions of her brain in a pattern of eternal fixity. ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଜଟିଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ। ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଛାଡି ଦେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁବାଦକାର ତାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ସେ ଶବ୍ଦଟା କଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି। ରିଗୋରସ୍ ଷ୍ଟେୟାର, ଷ୍ଟେୟାରଟା କଣ? ବିସ୍ତାରିତ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି, ଇଏ ହଉଛି ଷ୍ଟେୟାର। ଆଖି ଖୋଲା କରିକିରି ତରାଟିକିରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ହଉଛି ବିସ୍ତାରିତ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି। ଆଉ ସିଏ ପୁଣି କଠୋର। କଠୋର କାହିଁକି ରିଗୋରସ୍ ହେଲା? ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବାକୁ ଚାହେଁନି। ସେ କଠୋର ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁକି ଦେଖୁଛି। କଣ କରୁଛି ଦେଖିକିରି? ମହାଜାଗତିକ ମହାମନର ନମନୀୟ ଉପାଦାନକୁ ଜୋର କରି ସେ ବାଧ୍ୟ ସମ୍ମତ କରି କଣ ଆକୁ ବୁଝିବା? କୋଏସିଂ ଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟଫ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଶବ୍ଦକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ। ମା କହିଛନ୍ତି that which can easily change its form is plastic. ଇଏ ଅଛି ମଦର୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ 4 ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରେ ଦେଖିବେ। କିଏ ଲେଖିବା କଥା ଯଦି ଲେଖିପାରନ୍ତି, that which can easily change its form is plastic. Figuratively, ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି କୁହାଯିବ figuratively, it is suppleness, a capacity of adaptation to circumstances and necessities. That is plastic. Figuratively, it is suppleness, a capacity of adaptation to circumstances and necessities. ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। କୋଏରସିଂ ଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟଫ୍, କୋଏରସିଂ କଣ? ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବାଧ୍ୟ କରିବା ହଉଛି କୋଏରସିଂ। କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ? ମହାଜାଗତିକ ମହାମନର ନମନୀୟ ଉପାଦାନ। କେମିତି ବୁଝିବା ୟାକୁ? ମହାଜାଗତିକ ଧାରାରେ ଯୋଉ ମହାମନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ରିଜିଡିଟି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମହାମନ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ,
जो माने से मन को धारण कर महामन भितर आनिक से भितर बहुत नमनीय उपादान अच्छे मन भितर बुझा जाना ताकू प्रकाश करवा एसबू नमनीय उपादान अच्छे नमनीय उपादान को सब रिजिड कराई कौन नमनीय केमती बुझा नमनीय उपादान कौन हठात जन कहीदे कि न बुझिक बुद्धि की जहाँ आसला से कही पकाऊ गोटे जिनस आउ जन कहले ना सेमती ना एमती ये दर्शाऊे नमनीयता गोटे जिनस को जड़े ता दृष्टिकोण रु एभली कहवा से जिनसटा को आउ जड़े से जिनसटा को एभली कहवा आप कोटा डिनाई करें कारण कौन रिजिडिटी ना दृढ़ भाव कहुपर यहीटा ही ठीक किए कहीपर या ऊपर गवेषणा करके निर्दिष्ट स्थान में पहुंची सी कहीपर यहाँ ठीक समस्त सबू जिनस सब मन से कहीपर तेणु ये विश्व ब्रह्मांड जो मनटी कार्य कर नमनीय एथिरे रिजिडिटी किसी ना जी जमी भाविला जी जमी देखला से कहला यहाँ एमती आउ जने अन्य भाग देखी कहीपर यहाँ एमती क्या मना कराई क्या निश्चित बोली कहीपर कहीं से नमनीयता अच्छी रिजिडिटी ना ये कौन आसला सी कोएर्सिंग द प्लास्टिक स्टाफ ऑफ अ कॉस्मिक माइंड ये जो कॉस्मिक माइंड विश्व जगतर मन रे जो ये नमनीयता अच्छी रिजिडिटी नहीं ताकू जोर जबरदस्त करी बाध्य करी सम्मत करिवो ना एटा ये भलिया ठीक कोएर्सिंग महाजागतिक महामनर नमनीय उपादान को जोर करी बाध्य सम्मत करवा दी जन दीटा मतामत दौरान तृतीय व्यक्ति आउ गोटे मतामत दौर तेणु नमनीय रहा जी गवेषणा करुचे सी कह ना तुम समस्त जहाँ कहूच ता अपेक्षा यहीटा सब बेसी सत्य एवं ताकू से नमनीय उपादान को से नमनीय माइंड को गवेषणा यहाँ जना पड़ी कहीकि बाध्य सम्मत करी कहे जे नहीं तुम कथाटा ठीक नुहे ता कथाटा भी ठीक नुहे ता कथाटा भी पूरा ठीक नुहे तीन टा जाक मिसेक भर जो कथाटा आम बाहर कर गवेषणा यहाँ सत्य तो साधारण मनर नमनीयता को से प्लास्टिक स्टाफ को कॉस्मिक माइंड को बाध्यबाधकता करी कौन करे सेट्स द हार्ड इंटरवेंशन ऑफ आवर ब्रेन ये सुंदर प्रकाश देखो सी सेट्स द हार्ड इन्वेंशंस ऑफ हर ब्रेन इन ए पैटर्न ऑफ इटर्नल फिक्सिटी आप देखो जिते गवेषणा है बाहरी नथिला सूर्य उदय संपर्क ऋतु परिवर्तन संपर्क आम ज्योतिष मार्ग अन्य मार्ग भिन्न भिन्न प्रकार सब कहुला यहाँ ये बहु प्रकार मतामत से जे गवेषणा करी तारी उपरे सूर्य उदयर कारण पृथ्वीर घूर्णन कारण ता संपर्क सूर्यंकर घूर्णन कारण एवं सूर्यर घूर्णन को पृथ्वीर घूर्णन को जो संपर्क या ऊपर सब गवेषणा करिया परे से सबू मत को काटी एक इटर्नल फिक्सिटी फिक्स है गोटे जिनस सब मत को काटी गोटे जिनस फिक्स होगा किए या करुच्ची सी सेट्स ए हार्ड
इनभेनसन गोटे कठिन उद्भावन से बाहर कला गवेषणा करी से गवेषणा तार ब्रेन रो मस्तिष्क कठिन गवेषणा बल से कहला ना ये सब यहाँ ए भाया एवं से तत्वटा फिक्स हो गला इटरनेली फिक्सिटी शाश्वत काल जाए फिक्स हो गला जे पृथ्वी टिके ढलिक रही तेणु सूर्य जो उदय होची पृथ्वी पर बुलूची वर्तमान जो क्षेत्र में एक्जाक्टली रही पृथ्वी से जो आलुओ पड़ुची जो सी गोटे निर्दिष्ट रही सी पुणी बुलिक आसला बेलू बदली जाऊँगी आउ थे बुले बदल यार कारण है पृथ्वी किसी ढलिक रही एवं सूर्यालोक ता ऊपर समान भाव में पड़ुनी एवं ढलिक रही फल सूर्य केतबेले निम्न भूमि को आसती आउ केतबेले ऊर्ध्व भूमि की जाती जिते से निम्न भूमि की आसती आम कहू जे दक्षिणायन जिते शीत दिन हुए आम ये ऊर्ध्व भूमि सूर्य आलोक पड़े से आम कहूँ उत्तरायण उत्तरायण आ दक्षिणायन जो पर्यटन यहाँ उद्भव बाहर नाला से नाना कथा सब ता भर बना होता ए गवेषणा कौन कला गवेषणा कौन कला ये जो नमनीय उपादान जोर करी बाध्य कला ना यहाँ नुहे मुझे कहूँ ठीक कहीं ठीक ना मोर मस्तिष्क कठिन उत्पादन दृष्टिकोण उद्भावन कर ठीक एवं सी फिक्स करदेला गोटे यही कारण यही सब कारण जोगु ए घटना जोगु पृथ्वी ढली रही सूर्य से अनुसार सूर्यर जो गति अच्छी पृथ्वीर जो गति अच्छी तार संपर्क भितर बेले बेले पृथ्वी सूर्यालोकर ऊर्ध्व को जाए आ बेले बेले निम्न को आसे यही कारण जोगु शीत दिन हुए शीत दिन राति बड़ हुए दिन छोट हुए खरा दिन हेले सूर्य जो उत्तरायण हूँ से दिन बड़ हुए राति कम हुए दिस इज ए कस्मिक फिक्सिटी ये जिनटा किए कला ना रीजनिंग माइंड या कला क्या द्वारा कला कठिन मस्तिष्क कठिन उद्भावन द्वारा यहाँ से फिक्स कला यहाँ कारण तुम्हें आउ जिते नमनीय कथा गाँ गहल जो लोक पचारे से अन्य कथा कहे सब जी जानी से कविता एमती सेमती तेणु एमती है मूर्ख लोक मैंने जो कथबार्ता करते कि से सब किसी ना फिक्स हो जाए ये कारण है इन ए पैटर्न ऑफ इटर्नल फिक्सिटी चिरंतन अटलतार एक ढांचारे सज्जित कर पकईकि रीजनिंग माइंड कथा करे indifferent to the cosmic dumb demand unconscious of two close realities of the unspoken thought, the voiceless heart, she leans to forge her credos and iron codes and mental structure to imprison life and mathematical models of all things that are. Reasoning mind केते कथा करछि देखो indifferent to the cosmic dumb demand महाजागतिक मूक दाबी प्रति उदासीन रही महाजागतिक जो दाबी होछि से मूक कही कथा कहि पारुनी ता प्रति से लक्ष्य करने महाजगत कौन कौची एवं ता डिमांड प्रति से उदासीन रही अनकॉन्शियस ऑफ टू क्लोज रियलिटीज अत्यधिक निकटवर्ती वास्तवता राजी प्रति तथा अव्यक्त चिंता कंठस्वरहीन हृदय प्रति
ଅଚେତନ ହୋଇ ସି ଲିନ୍ସ ସେ ତାର ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ର ଏବଂ ଲୌହ ଧାରଣା ସବୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ବା ଅନମନୀୟ ଗଠନ ସବୁ ତଥା ସକଳ ବସ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିକୃତି ବା ନମୁନା ସବୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆନତ ହୁଏ। ଆନତ ହେଇକିରି ଆକୁ ସବୁ କରିଛି। ଆମର ତ କଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲାନି, ଏତିକି ରହିଗଲା, ତ ଟାଇମ ବହୁତ ପାସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବୁଝେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ରହିଯିବା ଆଉ କଣ କରିବା। କଣ କରିବା ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ନା ଏଠି ରହିଯିବା। ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝେଇବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ନାଇଁ ଲାଗିବ। ଭାଇ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ହଉ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଟେକ୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ଟାଇମ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଆପଣମାନେ ତ କହିଲେ ସ୍ଲୋ ହଉ କି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ କହିବା, ତଥାପି ଗୋଟେ ପେଜ ରହିଗଲା ଆହୁରି। ଏବଂ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ମୋର ଗଭୀର ପ୍ରଣାମ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।